l'enregistrement. Ça. Voilà. Voilà. Hop là. Donc ça, c'est tout bon. Ça, c'est tout bon. Je vais passer en lecteur réduit, histoire de sortir de la fenêtre et de pouvoir plein écran. Voilà. Et comme ça, au moins, on verra pas mon chat privé. Et impeccable. Et si je dois avoir des messages de général ou dans les questions, je peux le voir sur le téléphone. Donc ça, c'est impeccable. Voilà, ça, et voilà. Bon, en espérant qu'il y ait un peu de monde qui va venir quand même. Inch'Allah. Il n'y a pas de problème, même une personne ou après on verra. Ok, bah déjà, même nous, même si à la base c'est fait pour les enfants, ça nous sera profitable à nous. Et voilà. Et sinon, on en parlera un petit peu plus en détail en privé, mais j'aurai 2-3 trucs à te demander, Harry. Inch'Allah. Bon, Cheikh Abdelrahman, il est à Bouclo. Je voulais te dire de l'inviter. Cheikh Abdelrahman. السلام عليكم. كان الأخ بلال كان يرتب أمور التسجيل، كل شيء تمام، كنا سندعوك، دخلت أنت مباشرة. أنا بس كنت بصلي، أنا آسف معلش. ولا يهمك شيخ عبد الرحمن، وتقبل الله منا ومنكم. سأطلب من بلال الآن فتح الدرس. بلال envoie l'invitation à Rabi. C'est fait. J'ai envoyé l'invitation. Ok. شيخ عبد الرحمن، فقط تدخل الأخت معنا ونرحب بها ونقوم بتقديمك في الدرس ونسأل عن اسم البنت ونبدأ مباشرة. تمام؟ يعني هو في أطفال تانيين موجودين ولا هي بس؟ والله احنا نتمنى ذلك. كل شيء عملناه لأجل أن كل الناس يكونوا على علم. أنا من تأكدت منه هو هذه الأخت قالت أنها ستكون موجودة. تمام. لو ما نجحتش الفكرة لن نيأس ولن نتوقف. مش مشكلة، احنا هصحابك، انت اللي مطلوب منك تسعى بس. إن شاء الله. إن شاء الله. فيه حساب آخر دخل الآن. هذا الحساب أظن أنه نفس الشخص الذي كلمنا. بلال، tu as envoyé l'invitation? C'est ça, j'ai envoyé, ouais. Ok. Donc voilà. Et... شيخ عبد الرحمن. نعم. إن الطريقة أن يكون تفاعل بيننا وبين الأطفال مسموح؟ طبعا، ده هو أحسن حاجة كده أصلا. تمام. أنا حدفع الأطفال أنهم يتكلمون معك حتى ولو بالفرنسية. حسب علمي الأخت التي تعيش في السعودية قالت أنها بنتها تتقن العربية. اسمها إيه البنت دي؟ لسه والله لا أعرف شيء. أنا قلت لهم يعني أكلم الشيخ وبعدين أكلم. خلاص إن شاء الله. كان الوقت وكانت تريد قول الكثير وأنا لم أستطع أن أتأخر عليك. تمام. Voilà, Bilal, pour l'instant, il n'y a rien. Attends, je vais faire un petit message privé. Moi, j'avais mis un message dans le chat général. Tout à l'heure, t'as fait un rappel dans annonce. Ça sert à rien de trop insister. Et vu que c'est enregistré, après on pourra toujours remettre le lien pour les absents, etc. Dans les vidéos YouTube, si Cheikh Abdelrahman il est d'accord. Et... Il n'y a pas... Bon, attends, Bilal, je vais poser la question déjà au Cheikh Abdelrahman. Cheikh Abdelrahman. تفضل. حتى لو الأطفال كان فيه واحد فقط، عندنا ناس الآن هم في السيرفر، هل يمكن استدعائهم؟ مش
ماشي، ما انا ولا عايز الاهالي تعرف تقول للاطفال ايه، مفيش مشكله. وبعدين انا بقول لحضرتك حتى لو في طفل واحد، ما الفكره احنا هنسجل وننزل على اليوتيوب، مفيش مشكله. يعني بعد كده في طفل تاني وتالت ورابع هيتفرج. طيب، يعني ندعو آخرين مفيش حتى اي لو مشكله، كان. يجوا نقول لهم يا جماعه لازم تسمعوا عشان تروحوا تقولوا لاولادكم بقى. تمام. طيب. Bon, Morabi, Madame Morabi est avec nous maintenant. Salam alaikum, Madame. Il faut ouvrir le micro pour parler. Et c'est l'option appuyer pour parler. Si elle nous entend, essaye Bilal de faire la présentation de Cheikh Abdelrahman pour Madame Morabi. D'accord. Donc alors, salam alaikum, Urti, c'est moi qui t'ai validé tout à l'heure dans le chat. Et du coup, il y a Cheikh Abdelrahman qui est présent, c'est un shir égyptien. Où son père était l'ancien grand moufti du Qatar et président de l'association qui gère le Hajj en partance du Qatar. Il a de nombreux diplômes, notamment au niveau du fiqh al-Shafi'i, en Aqidah Sunnah. Il a aussi des diplômes en sciences mondaines, il est ingénieur médical. Voilà pour un petit peu te résumer de tête les choses. Il a aussi des diplômes dans la langue arabe. Mais de toute façon, tu pourras trouver une biographie rapide, mashallah, très bien faite, de notre frère Redouane dans l'onglet présentation. Bon, elle a quitté le salon. Je pense qu'elle a un problème de micro, quelque chose comme ça. Je sais pas. Non, elle est revenue. Donc voilà, par rapport à si tu veux participer, il y a juste une option spécifique sur ce serveur, on va dire hors les chouyours et les administrateurs, on va dire les frères ou les sœurs, pour participer à l'oral. Une fois qu'ils ont fait leur présentation, etc., ils doivent activer l'option appuyer pour parler. C'est pour éviter les nuisances sonores pendant les dars, etc. Du coup, il faut juste que tu actives l'option appuyer pour parler pour pouvoir discuter. Si tu as le moindre problème, n'hésite pas à envoyer un message en privé à Redouane ou moi-même ou si tu as des questions, n'hésite pas aussi à à poser tes questions dans les salons nécessaires. Bilal, tu penses pas qu'on désactive cette option pour l'instant? Parce que je pense que Madame Morabi, elle ne connaît pas le Discord bien, elle peut pas. D'accord. Ouais. Oui, non, je viens de voir. Je viens de voir après. Alors, attends. Je vais juste regarder un truc. Comment c'est l'événement? Ok. Donc, alors, donc ça, est-ce que, tac, ça, hop là, si on va là, ok, alors, ce qu'on va faire, on va exceptionnellement pour ce coup la mettre en chouyour, exceptionnellement, comme ça au moins elle peut. Voilà. Urti, exceptionnellement pour que tu puisses participer, je t'ai mis un statut spécifique. Et mais après à la fin du dars, je t'enlèverai ce statut. Je te remettrai en sœur normale. Salam alaikum, madame. Est-ce que vous m'entendez? Wa alaikum salam. Très bien, alhamdoulilah. J'entends. Enfin, je suis avec ma fille là. Elle a 8 ans et demi, elle s'appelle Saki. J'ai vu la bio, c'est bien le poster que j'ai vu là, sur le frère. Oui, c'est le Cheikh Abdelrahman. Il y a deux biographies. La première, elle est pour le Cheikh Abdelrahman, un petit jeune homme barbu. Et l'autre, c'est pour l'enseignant de la langue arabe.
c'est Monsieur Mohamed. Celui qui vient du Qataria, qui a eu son expérience au Qatar, c'est ça, hein? Bon, le Cheikh Abdelrahman qui est avec nous maintenant, c'est le fils de Mufti Qatar en 70. Les années 70, son père, il était le Mufti de Qatar, c'est un grand savant égyptien, et même Cheikh Abdelrahman, alhamdoulilah, pour nous, c'est un grand savant. Bon, la première chose, salam alaykoum Soukaina. Vas-y, parle. سكينة السلام عليكم. وعليكم السلام. معك عمك رضوان من الجزائر، ومعك أيضا في هذا الدرس الشيخ عبد الرحمن من مصر، ومعك الأخ بلال هو فرنسي اعتنق الإسلام، لم يكن يعرف الإسلام من قبل، والحمد لله وبفضل الله أصبح مسلما، وهو الآن حاضر معنا الدرس ويريد من أخته سكينة أن تساعده في تعلم الإسلام. هل أنت قابلة لذلك سكينة؟ السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. هل تسمعين الأخ بلال؟ نعم. وأنت ازيك يا سكينة، عاملة إيه؟ سكينة أخبارك إيه؟ هذا الشيخ عبد الرحمن يكلمك سكينة. عاملة إيه قوليلي؟ الحمد لله. الحمد لله. أنت سنة كام؟ سنة كام في المدرسة؟ حاول تستعمل معها اللغة العربية شيخ عبد الرحمن. أنت في الابتدائية يا سكينة؟ لا. ما هو القسم الذي تدرسين فيه سكينة؟ سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة، سنة رابعة؟ سنة رابعة. ما شاء الله. إن شاء الله. ماما تخبرني أنك متفوقة في الدراسة. سكينة، هل ستعطينا درس اليوم في الدين الإسلام؟ أنا وشيخ عبد الرحمن وأخوك وعمك بلال نريد أن نتعلم الدين منك. هل تستطيعين أن تعلمينا شيئا في الدين أو قصة في الإسلام؟ أي قصة سكينة ولا يهمك. سكينة النهاردة هنتكلم عن قصة الفيل، تعرفي تحكيها لعم رضوان؟ نعم. طب قولي لنا يلا. تفضلي سكينة، احكي لي ما تعرفينه عن قصة الفيل، لا تتحرجي وقولي لي ما تعلمينه فقط. تفضلي. كان أبرهة لن يريد أن يأتي المسلمين إلى الكعبة، فقد فعل شيء مثل الكعبة ولم يأتي أحد، فقد ذهب حتى يهجم الكعبة، ثم الله أرسل الأفيال لم يذهبوا ليهجموا الكعبة، وبعد الله أرسل العصفور مع حجر ويهجم عليهم. ما شاء الله، ده سكينة شاطرة جدا 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 ما شاء الله، ولازم نجيب لها هدية كبيرة أوي 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 أوي. أنت منين بقى يا سكينة؟ ساكنة قاعدة فين في السعودية؟ في الرياض، في مكة، في جدة، في الدمام؟ ينبع. في ينبع. ينبع مكان جميل. ما شاء الله. طيب الآن سكينة سنتطرق إلى هذه القصة التي تعرفينها أنت الآن، وسنشرحها لك بطريقة بسيطة، وسنستخلص منها درس جيد مع الشيخ عبد الرحمن. وأصلا أنت لك الشرف أنك تسكنين الآن في أقرب مدينة إلى موقع هذه القصة أصلا، وستكون القصة رائعة وشيقة وتتعلمين منها دروس
كيف يكون الإنسان مع ربه وكيف يحاول طاعته وما شابه ذلك. تمام، اتفقنا. نسمع للشيخ عبد الرحمن. تمام. طيب، أنا عاوز أسألك فقط سكينة، هل تريدين أن نستعمل اللغة الفرنسية في القصة حتى تساعدين نفسك في تعلم الفرنسية؟ سكينة، نعم. هل تريدين أن نحكي لك القصة من طرف الشيخ عبد الرحمن باللغة العربية أو بالفرنسية؟ عربية. بالعربي. احسنتي. تفضل شيخ عبد الرحمن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أطفالنا الحلوين الجمال الشطار، عاملين إيه؟ أخباركم؟ النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أكتر واحد كلنا بنحبه جدا 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 جدا، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه بقى عايزين نتعرف على النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ده بيحبنا قوي، فينفع إن هو يبقى بيحبنا وإحنا ما نحبهوش؟ هتقول لي لا أنا بحبه. طب بتحبه إزاي؟ ما هو أنت لازم تعرفه عشان تحبه. يعني هل ينفع يا سكينة تقولي أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت ما تعرفيش عنه حاجة؟ ينفع؟ ولا لازم تبقى عارفة مين هو النبي صلى الله عليه وسلم عشان تحبيه زي ما هو بيحبك؟ يا سكينة، نعم. مش لازم نعرف مين هو النبي عليه الصلاة والسلام عشان نحبه؟ لا ما فهمت. طيب. ماشي. طيب احنا انا هتكلم بالعاميه الزردون بقى طالما حضرتك هتترجم فرنسيه يعني. تمام. سأساعدها باللغة العربية شيخ عبد الرحمن، أنت تتكلم بالعامية وأعطيني فرصة وأساعدها بالعربية أحسن. ان شاء الله. احنا اصلا ليه بقى عايزين نعرف النبي عليه الصلاه والسلام؟ اتفضلي يا استاذ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. Sorry. C'est possible de le faire en français pour moi? Il n'y a pas de problème, même ça sera mieux, mais j'ai demandé à Soukaina. Soukaina, c'est le maître du salon, c'est elle qui a dit l'arabe, mais moi je voulais tellement que toi et monsieur Bilal profitent de cette histoire. On est d'accord ou je vais proposer ça à Cheikh Abdelrahman. Cheikh Abdelrahman. نعم. السيدة أم سكينة تطلب منك أن تكون القصة بالفرنسية حتى تستفيد هي أيضا والأخ بلال أيضا، لهذا كمل بطريقتك واعطيني فرصة للترجمة بالفرنسية، وهكذا سيكون الاتفاق مع الجميع ان شاء الله باذن الله. إن شاء الله. طيب احنا بقى عايزين ليه نعرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ عايزين نعرفه لان في منطق كده بيقول ان مفيش حد بيحب حد ما يعرفوش. يعني انا النهارده لو سالت استاذ رضوان تعرف الأستاذة نادية اللي قاعدة في مثلا في تونس، هيقول لي مين نادية اللي قاعدة في تونس؟ ما اعرفش. طب تعرف علي اللي قاعد في المغرب؟ لا ما اعرفش. طب اقول له بقى انت بتحب علي؟ يقول لا ما بحبوش، ما بحبش علي اللي قاعد في المغرب لان انا اصلا ما اعرفوش. فاول حاجه ما فيش حد بيحب حد ما يعرفوش، فانت ما ينفعش تقول لي انا بحب النبي عليه الصلاه والسلام وانت ما تعرفش عنه اي حاجه. يبقى اول حاجه لو انت فعلا بتقول انا بحب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى انت لازم تعرف مين هو عشان تحبه، لان انت طول ما انت مش عارف انت مش هتحبه. اتفضل يا استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. Cette histoire d'aujourd'hui, on va parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et d'abord, on est obligé de connaître quelqu'un pour l'aimer. Tous les musulmans disent qu'ils aiment Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète et le messager de Allah. Mais avant d'aimer quelqu'un, il faut bien connaître son histoire et pourquoi il est né et quel était son message. Et on est obligé de le connaître très très bien pour l'aimer très très bien. Et c'est pour ça, c'est le but de cette histoire de savoir qui est Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. تفضل شيخ عبد. طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم ليه بقى لازم نعرفه ولازم نحبه؟ ببساطة لأن ربنا عز وجل ذكر عنه في القرآن الكريم أنه جاء رحمة للعالمين. الرحمة دي معناها كل شيء، في رحمة للناس، في شيء لين، في كذا. فتخيل إن أنا بحكي لك عن
الشخص ده جاي يحاول يحل لك كل مشاكلك ويتعاطف معاك فيها. عندك يعني يعني عارف حضرتك، هديك مثال كده. لما تيجي انت مثلا انت في المذاكره مش عارفه تحل الواجب، فجت ماما تساعدك في الواجب. وانت في المدرسه مش عارف تفهم، فجه مدرس فهمك. وانت في النادي جه المدرب بتاعك بيدربك، بتحبه عشان بيساعدك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بقى بيساعدك في كل ده، والاهم من كل ده ان هو بيساعدك تدخل الجنه عشان تشوف كل الحاجات الحلوه اللي نفسك تشوفها. في الجنه بقى هتلاقي اللعب، وهتلاقي اصحابك، وهتلاقي بابا وماما وجده. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ده هو اللي هيساعدك ان يقول ربنا يا رب دخل سكينة الجنة، هيدعي لك ان تدخل الجنة، يبقى طبيعي ان انا احبه اكتر من بابا وماما والمدرب والمدرس بتاعي. اتفضل يا رضوان. Soukaina, pour l'instant, Cheikh Abdelrahman nous dit que pourquoi d'abord déjà aimer ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Muhammad. Il te donne un exemple par ta mère, parce que ta mère, elle te prépare de manger, elle te fait aider pour faire tes devoirs, elle te aide à dormir, à se lever, à se laver. Il y a tonton Bilal qui va t'aider à traverser la route. Il y a madame Anissa qui te donne des cours. Et c'est pour ça, toutes ces personnes-là, on les aime parce qu'ils nous aident. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Muhammad, il nous aide beaucoup, beaucoup plus que tous ces gens réunis, parce qu'il nous aide à nous guider, à rentrer au paradis et même de nous donner toutes les réponses à toutes nos questions et des solutions pour être un bon musulman. Et pour cela, c'est vraiment la personne qu'on doit l'aimer plus que les autres, parce qu'il nous aide à gérer toute la vie musulmane, toute notre vie musulmane, et d'être un bon musulman. تفضل شيخ عبد الرحمن. الحاجة التانية ان الجنة اللي ربنا سبحانه وتعالى عملها فيها درجات كتيرة جدا جدا جدا، كل درجة احسن من اللي فوقيها. عارف زي ما تيجي تشتري بيت، في بيت احسن من بيت، وفي مدينة احسن من مدينة، في احسن مدينه فيها واحسن بيت فيها، اكيد نفسك تروح تعيش في البيت ده. هي الجنه دي فيها درجات، اعلى درجه فيها اللي هيكون فيها النبي محمد عليه الصلاه والسلام. فكلنا نفسنا نخش نقعد معاه في المكانه دي، ونفضل قاعدين معاه بقى انا وبابا وماما واصحابي واخواتي، ونقعد بقى مع سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر والسيده عائشه والسيده فاطمه. نفسنا كلنا نروح نقعد مع النبي عليه الصلاه والسلام في الحته دي. طب نعمل ايه يا رسول الله عشان نيجي نقعد معاك؟ قال لنا حاجه واحده بس، قال أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. أكتر واحد هيبقى جنبي وقريب مني يوم القيامة اللي أخلاقه كويسة. طب مين الناس اللي أخلاقها كويسة يا رسول الله؟ اللي ربنا عز وجل ذكر عنهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كل ما كان أخلاقك شبه النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما هتبقى عندك فرصة إن أنت تبقى معاه. فإحنا كلنا نفسنا نبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى درجة في الجنة اللي فيها كل حاجة نحبها، وهنقعد كمان مع النبي عليه الصلاة والسلام نحبه ويحبنا. فعشان كده نفسنا نبقى زيه. فبنقول للناس بقى، عشان كده عملنا الدروس دي، نقول لك بقى تعالى نشوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم ده كان بيتكلم ازاي، بياكل ازاي، بيشرب ازاي، بيتعامل مع اصحابه ازاي، مع بابا، مع ماما، مع الناس اللي حواليه، بيروح بيعمل ايه في المذاكره، بيعمل كل حاجه عشان نحاول نقلد النبي ده، ونيجي يوم القيامه ناخد كل الحاجات اللي نفسنا فيها. اتفضل يا رضوان. Soukaina, pour l'instant, Cheikh Abdelrahman te dit pour aimer le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il te donne un exemple. Par exemple, toi, comme une petite princesse, t'aimerais bien d'avoir une grande maison et d'avoir un pays meilleur que ce pays que tu vis maintenant, une bonne voiture, une bonne école, une grande télé. Tout le monde veut quelque chose de toujours beau et beaucoup plus grand. Et c'est pour cela que nous, musulmans, notre bon Dieu nous a donné le paradis, mais ce paradis, il a beaucoup de catégories dans ce paradis. Il y a un paradis qui est plus que l'autre, beau que l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut gravir les échelons et avoir la meilleure place dans le paradis. Et pour cela, il faut aimer bien le prophète, parce que le prophète nous aide à avoir des bons comportements, et ces bons comportements qui vont nous aider à
avoir une bonne place dans le paradis. Par exemple, qu'il ne faut pas mentir à ses amis, à ses parents, il ne faut pas voler les affaires de ses amis, il ne faut pas être méchant, il faut avoir un bon comportement. Et tout ça, on va le savoir avec cette histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il nous donne le bon exemple de comment se comporter avec ses amis, avec ses parents, avec ses profs, ses voisins, tout le monde. Et là, si on pratique bien tous ces comportements, alors on sera dans le paradis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on va gagner un grand cadeau qui s'appelle le paradis, Inch'Allah. تفضل شيخ عبد الرحمن. اول حاجه بقى النهارده هنتكلم عنها عشان نتعلم منها درس لازم كلنا نعرفه. هو ايه؟ اكيد كلنا قرينا سوره الفيل اللي في القران الكريم بتاعت ابرهه، بس احنا عايزين نعرف هو ايه اصلا اللي خلى ابرهه يجي يدخل مكه ويحاول يهد الكعبه، هو ايه اللي حصل؟ اقول لك انا بقى ايه اللي حصل. بص يا سيدي، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. اللي حصل ان ايام العرب زمان كان بيحبوا قوي ان هم يفتخروا بنفسهم. عارف انت زي ما تجيب كوتشي جديد كده تقعد وسط اصحابك تقول لهم انا لسه جاي امبارح كوتشي جديد توكيل واديداس وبراند وبينور ومبسوط بقى، وتقعد وسط اصحابك انا جبت التوكيل ده وجبت كذا، واحد جاب تيشيرت جديد جاب قميص جديد. فالعرب بقى كانوا فخورين قوي ان احنا عندنا الكعبه دي حاجه كبيره جدا. فكل ما حد يكلمنا اقول له ده انا من مكه اللي فيها الكعبه، انت منين انت اصلا؟ من هو بيتكبر على الناس. فجاء ابرهه الحبشي اتضايق من الحكايه دي، يعني هم بيتكبروا علينا عشان الكعبه، طب انا هعمل لك كمان كعبه. فراح لاحد القساوسه قال له ايه رايك لو انا بنيت كنيسه وانت قلت للناس ييجوا يحجوا عندي، قلت كل الناس المسيحيين اللي موجودين في جزيره العرب روحوا حجوا عند ابرهه. قال له هتوافق؟ فالقسيس اتبسط قال له طبعا هوافق. قال له ابني انت الكنيسه وشوف انا هعمل ايه. فالراجل بنى الكنيسه وبعدين ابتدى يروح يقول للناس العرب يا جماعه تعالوا حجوا في الكنيسه بتاعت ابرهه، وعلى فكره الكنيسه دي اجمل من الكعبه واكبر منها، وعاملين هناك بيوزعوا اكل وبيوزعوا شرب ولعب وحاجات جميله وكل حاجه. فمحدش راح. فابرهه اتضايق قوي ازاي محدش جه، فقام شتم الكعبه. فواحد من العرب عرف ان ابرهه شتم الكعبه، فقام قايل طالما بقى بيشتمها طب انا بقى ههزقه، وقام رايح هناك قدام الكنيسه اللي بناها ابرهه وتبول قدامها عشان يبين ان هي حاجه ملهاش قيمه خالص كده. فابرهه شافه فقال له انت منين؟ قال له انا من مكه. فقال له يعني انت جاي تهين المبنى اللي انا عامله وكل حاجه؟ طب انا بقى هروح ادي لكم الكعبه بتاعتكم اللي انتوا بتخلكوا تتكبروا على الناس كلها بيها. تمام؟ اتفضل يا استاذ رضوان ونكمل بعدها. Inch'Allah. Soukaina, maintenant, Cheikh Abdrahman commence cette histoire, l'histoire des éléphants qui veulent détruire la Kaaba. Il te dit qu'avant de débuter dans l'histoire, tout le monde, même toi, Soukaina, quand tu auras un petit jouet ou quelque chose comme cadeau, tu seras fier et tu veux montrer ça à tes copines et dire que j'ai la meilleure poupée, j'ai le meilleur cadeau, j'ai le meilleur jouet. Et pour cela, peut-être que l'une de tes copines sera jalouse de ton jouet et elle veut te le prendre. Et c'est pour ça que ce Abraha, il était jaloux tellement que les Arabes ils avaient une Kaaba à eux. Cette Kaaba, il était visité par tout le monde. Tout le monde venait à la Kaaba et lui, il restait tout seul avec son peuple. Et alors là, il était vraiment jaloux jusqu'à décider d'avoir une Kaaba pour lui, pour qu'il soit comme les Arabes et pour que les gens viennent chez lui rendre visite. Et c'est pour cela qu'il a ordonné de construire une Kaaba qui rassemble les Arabes. Le problème, comme tu as dit, Soukaina, le problème que aucun des gens n'a vu au Kaaba de ce Abraha. Et là, Abraha, il était vraiment fâché ou jaloux de la Kaaba des Arabes. Pourquoi eux, les gens viennent chez eux et moi non? Et même il y a un Arabe qui est venu devant sa Kaaba et il a dit que cette Kaaba est nulle et aucun ne viendra chez toi.
Et pour cela, il était vraiment énervé jusqu'à lui poser la question, t'es d'où? Il a dit que je suis du peuple arabe de Kaaba. Alors il a décidé d'aller chez eux pour détruire cette Kaaba pour que les gens viennent chez lui. Voilà. Vas-y, Cheikh Abdurrahman. تفضل Cheikh Abdurrahman. فأبرهة قام عامل جيش كبير جدا جدا جدا، وجاب فيه بقى خيول وجاب جمال وجاب فيلة، وعمل جيش كبير جدا، وقال أنا لازم أروح مكة أعيد الكعبة دي، بحيث بعد كده لما يجي حد من العرب يكلمني يقول لي ده لما مكة اللي فيها الكعبة، أقول له خلاص ما عادش في حاجة اسمها كعبة، إحنا كلنا زي بعض. فطلع فعلا أبرهة من عنده من المدينة بتاعته رايح لمكة. طول الطريق هو ماشي كل ما يدخل بلد يخلي العيال تعيط، الأطفال يعيطوا، ويكسر الألعاب بتاعتهم ويهدي الحدائق اللي بيلعبوا فيها، ويكسر الزرع ويخلي بابا تعيط وماما تعيط، ويقتل بابا ويموت ماما، والدنيا حصل فيها كل ده لحد ما وصل لمكة اللي أصحابه ماتوا واللي كذا. طيب تيجي أنت بقى تبص في القصة دي كلها، هو إيه اللي خلى كل ده حصل؟ يعني إيه اللي خلى أبرهة خلى الأطفال بيعيطوا وباباهم ماتوا، والطفل بقى بابا مش موجود بقى يتيم، واللعب بتاعته اتكسرت؟ كل اللي حصل ده بسبب الراجل العربي اللي راح تبول عند الكنيسة اللي بناها أبرهة. فهنا ابتديت أنا بقى لازم أتعلم حاجة لازم نعرفها يا سكينة، إن أنا لازم قبل ما أعمل أي حاجة أقعد أفكر الحاجة دي لو عملتها هيحصل إيه. ماما بتقول لي ذاكري يا سكينة، فأنا قلت لها طب أنا مش مذاكر. طب أنا لو ما ذاكرتش، طب ما أنا عندي امتحان، هروح الامتحان مش هنجح، مش هعرف أحل. طيب أنا لازم قبل ما أقول لماما أنا مش هذاكر أفكر، هو أنا ينفع ما ذاكرش ولا ينفع؟ لا ما ينفعش، يبقى خلاص اقول لها ذاكر. يجي بابا يكلمني، ينفع ارد عليه باسلوب مش حلو؟ لا ما ينفعش، لان كده ربنا هيزعل مني والنبي صلى الله عليه وسلم هيزعل مني. لما يجي واحد صاحبتي في المدرسه تطلب مني ان انا اساعدها في حاجه وانا اقول مش هساعدها، طب ما يمكن صاحبي دي محتاجه ان انا اساعدها، صاحبتي محتاجه ان انا اساعدها وتعبانه وعايزه حد يقف جنبها يجيب لها سندوتش يجيب لها عصير. فتعود ان انا دايما قبل ما اعمل اي حاجه لازم اقعد افكر الحاجه دي هيحصل ايه. بدليل ان حصل ان واحد بس راح تبول، حصل نتيجه ان مئات الناس ماتت، واللي عيط واللي فقد الناس اللي بيحبوهم، واللي جده مات واللي تيتا ماتت، كل دول ماتوا عشان تصرف واحد بس. طيب اعمل ايه عشان اعمل القصه دي؟ في تجربه بسيطه خالص 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 بيعملوها، وسكينه هتبقى شاطره جدا وهتعملها، اسمها ال 10 second practice. ايه ال 10 seconds practice دي؟ يعني بيقول لك ان انت قبل ما تفكر تعمل حاجه، قبل ما تاخد القرار اقعد فكر 10 ثواني. انا دلوقتي مثلا ماما قالت لي على حاجه معينه، قبل ما اجي ارد على ماما اخد مع نفسي اسكت كده افكر 10 ثواني واقول لماما ولا لا. اقعد افكر في ال 10 ثواني دي، لو قلت هيحصل ايه، لو قلت لا هيحصل ايه. بعدها اقول لها يا ماما انا موافق، يا ماما لا انا مش موافق. يبقى هنا لازم بقى اتعلم الدرس ده من النهارده، ان انا ما اعملش اي حاجه قبل ما اقعد افكر ايه اللي هيحصل لو عملت الحاجه دي. لو لقيت هيحصل حاجه كويسه وحاجه جميله والناس هتتبسط منها واصحابي هيتبسطوا منها اعملها. لقيت حاجه هتزعل بابا وهتزعل ماما واصحابي هيزعلوا منها وهيعيطوا ما اعملهاش. اتفضل يا شيخ. Soukaina, on a dit que Abraha, il était vraiment fâché. Mais le problème que la cause que il était fâché, c'était quelqu'un qui a vu devant sa Kaaba et a dit que ta Kaaba, elle est nulle. Et là, Cheikh Abdelrahman te dit que ce comportement-là, c'est déjà la cause pour que Abraha décide de détruire la Kaaba des Arabes. Et ça, c'est vraiment méchant et il faut apprendre une leçon de cette occasion parce qu'il ne faut pas faire quelque chose qui blesse les autres, même si ils sont pas comme nous ou ils sont pas capables de faire quelque chose comme nous. On est obligé de les respecter et de ne pas les vexer, surtout avec des mots qui blessent les gens. Ils te donnent, par exemple, si tu as une petite amie, une petite copine qui veut de l'aide, jamais de dire non, je t'aide pas ou je t'aime pas ou bien que je veux pas être copine avec toi parce que ça va blesser des gens et les rendre méchants. Et c'est pour ça que
Cheikh Abdelrahman te dit qu'il faut bien apprendre une leçon de ce début d'histoire, de ne pas blesser les gens et les respecter. Ou, j'espère bien, Soukaina, est-ce que jusqu'à maintenant, tu veux dire quelque chose déjà? Ben, Est-ce je que m'en tu as bien... ben, je m'en- Vas-y. ben, je m'en souviens, j'étais copine avec des copines, et après, elle Ouais. m'a dit, si tu nous attrapes pas, ben, on n'est pas ta copine. Si tu nous attrapes, on est tes copines. Ah bon? Et c'était en jouant ou bien c'était quelque chose de obligé? Obligé. Ah non, là c'est méchant. Et c'est ça qu'on dit dans cette histoire. On dit qu'il faut, Cheikh Abdelrahman t'a dit maintenant, déjà il y a une bonne méthode à faire avant de faire quoi que ce soit. C'est la méthode de réfléchir 10 secondes. Ça veut dire, il te dit, Cheikh Abdelrahman, si ta mère maintenant te demande de faire tes devoirs, il faut rester 10 minutes, 10 secondes à réfléchir avant de répondre à ma mère, de dire oui ou non. Pourquoi? Pour savoir si je dis oui, est-ce que ma mère elle sera vexée et énervée contre moi, ou bien si je dis non, elle sera d'accord. Voilà, on réfléchit un peu pour ne pas blesser les gens parce que on va parler avec des autres et les autres, ils ont des sentiments et peut-être qu'on va les blesser. C'est pour ça que tes copines là, c'est pas que ce qu'ils font, c'est méchant, mais essaye de les expliquer que, autant que copine, on n'est pas à obliger les autres à faire quelque chose. Non, on est des copines, alors on s'aide. Il faut s'aider entre nous. C'est pas que quelqu'un donne les autres à l'autre. Non, on est tous pareils, tous égaux. Il faut qu'on s'aide. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose et l'autre n'a pas, de demander avec politesse et gentillesse, je peux te la prêter ou bien la donner et bien ou même la partager avec toi. Et c'est ça la bonne leçon qu'on sort de cette petite histoire de Abraham. Parce que si cet homme ne vient pas chez Abraham lui dire que ta Kaaba, elle est nulle et aucun ne viendra chez toi, eh ben Abraham ne sera pas énervé et n'ira même pas détruire la Kaaba des Arabes. C'est bon, Soukaine? Oui. Voilà. Est-ce que tu peux me proposer quelque chose de ta part, si tu as une autre solution que tu as compris de cette histoire? Par exemple, avec tes copines. Est-ce que tu as une bonne méthode à faire avec eux pour nous proposer à nous, pour qu'on apprend de toi quelque chose? Vas-y, n'hésite pas. Hein. Toi déjà, est-ce que tu obliges tes copines d'être copines avec toi ou bien tu les laisses faire? Je laisse faire. Voilà, très bien. Et comment tu peux les faire convaincre que tu es une bonne copine? Comment tu peux faire ça? Il faut être gentil, c'est ça? Oui. Et il faut leur montrer que tu les respectes et tu les aimes et tu partages avec eux et tu les aides. Et comme ça, ils vont venir toutes seules à toi et te dire qu'ils sont d'accord avec toi qu'ils seront tes copines. Ok? On est d'accord, Soukaine? T'es pas d'accord avec moi? Non, je suis d'accord. Voilà, ok. Eh bien, on laisse Cheikh Abdelrahman terminer l'histoire. Cheikh Abdelrahman, اتفضل. آسف على التأخير. سكان طرحت له سؤال عبر ما قلته من العبرة في القصة والشخص الذي أغضب أبرهة، وقالت لي أنها أصلا
حصل لها هذا المشكل في المدرسة مع صديقاتها. هناك صديقات يفرضون الصداقة بمقابل، يعني لديها صديقات لديهم الو شروط السلام عليكم. حتى يصبحون أصدقاء معه. وأنا نعم حاولت أشرح لها أن، وهذا هو ما تريد قوله أنت في القصة، أن الإنسان لازم يفكر اوكي با 10 ماشي سي بون je ثواني، t'ai oublié d'envoyer ولازم un message يعرف mais أن c'est pas grave. الإنسان القابل لديه أحاسيس Donc ومشاعر، vous venez pas du وعدم tout du فرض tout. الأشياء بل تقاسمها Ah c'est bon, bah s'il veut pas وإبداء venir il est grand, الاحترام il est grand. والتبادل كل شيء. أترك لك الآن إتمام القصة. لا احنا هنتوقف عند كده النهارده ان شاء الله، ونبدا بقى المره الجايه نحكي بقى القصه الكامله بقى، قصه Ok, ok. الفيل. ان احنا النهارده كنا عايزين Regarde, بس c'est ce que tu fais, نركز c'est على d'autant النقطه mieux دي، de venir, tu me diras. ان Et puis لازم après, bah, افكر si قبل j'ai ما envie اعمل اي de. حاجه. بعد Tu كده بقى lui عايزين laisses les clés, si سكينه on لو veut عندها nous حاجه rejoindre عايز plus tard, bah, تقولها il nous احنا rejoint plus هنتبسط tard. جدا ان احنا نسمعها وتقول لنا رايها في الدرس اللي سمعته النهارده. إن شاء Allez, à الله. toute. سكينة، Soukaina, je te demande pardon parce que je te demande beaucoup d'efforts et je t'appelle toujours pour me répondre. J'espère que tu n'es pas fatigué, non? Non, ça va. Voilà. Bon, Cheikh Abdelrahman te dit que là, on va terminer l'histoire là pour cette leçon, mais il te demande si tu veux parler avec lui sur cette petite histoire et la conclusion, ce que tu as appris de cette histoire, ou bien si tu veux poser des questions, il est bien d'accord, Cheikh Abdelrahman, à te répondre. Tout ce que tu veux. Tu es libre, parle soit en arabe, soit en français, on est là. Il n'y a pas de problème. Déjà, sur l'histoire, qu'est-ce qu'elle t'a appris l'histoire déjà? Même vous, madame, vous pouvez participer avec elle, hein? Il n'y a pas de problème. D'accord. En fait, bon, là, juste pour dire, Sakina, elle a compté jusqu'à 10 avant de répondre. Elle a utilisé la très méthode. Très bien. Abdelrahman, اتفضل. Donc, alhamdoulilah, elle a pris. سكينة استعملت الطريقة اللي نصحتها بها الآن، وقامت بحساب 10 ثواني قبل أن ترد. تمام. Madame Cheikh Abdelrahman est ravie du comportement de Soukaina. Ça fait plaisir qu'elle pratique déjà sa méthode. Ça lui fait plaisir et même rire. Voilà. Vas-y. Alhamdoulilah. Justement, je crois c'est très bien cette méthode et elle l'utilisera maintenant spontanément. Alors, la suivante, c'est qu'elle connaissait déjà le tafsir de Surat al-Fil parce qu'on l'a fait plusieurs fois, elle l'a fait à l'école. Donc là, elle a pas l'impression qu'elle a des questions en fait. Voilà. C'est parce qu'on l'a vraiment cette sourate. Il n'y a pas de problème, madame. Bon, c'est la première fois qu'on fait un cours pour les enfants. On ne savait pas qu'il y aurait Soukaina qui a déjà une idée de cette histoire. Mais le fait de continuer et de le faire, c'est bon. Mais maintenant, vous êtes libres, tous les deux, toi et Soukaina, de dire quoi que ce soit. Et on est là, on est des frères, des tontons. Soukaina, il n'y a pas de problème. Même Cheikh Abdelrahman, il est là. Tu peux parler, poser des questions, madame, il n'y a pas de problème. Alors, moi, j'avais une question concernant donc la sourate qui va permettre, je pense, à Sakina aussi d'ouvrir une porte. C'est-à-dire que là, par exemple, pour les sourates al-Fil, quand Allah subhanahu wa ta'ala fait envoyer les oiseaux avec de l'argile dans leurs griffes, c'est une métaphore où on a la preuve que c'est vraiment arrivé. Ok. Vas-y, Soukaina, si tu as une autre question, il n'y a pas de problème, hein, avant de... C'est ça la question, Soukaina? En fait, ça, c'est ma question parce que ma fille me dit, c'est vraiment arrivé. Il faut prendre ma question parce que j'ai expliqué à Sakina que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous parle avec métaphore aussi. Et donc, voilà, je me pose la question. Que je ne suis pas sûre de la... Il n'y a pas de problème. Cheikh Abdelrahman. نعم اتفضل. الأخت الكريمة سألتها سكينة في هذه القصة
والأخت الكريمة تقول أنها أجابت أن طير الأبابيل عندما أسقطوا الحجارة على أبرهة وجيشه، تقول أن الأمر كان فقط افتراضي. هي ما لم تعلم الإجابة الصحيحة، يعني إيه افتراضي؟ يعني أنه شيء خيالي ليس لا 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 حقيقي. حقيقي، لا لا حقيقي. أنا عارف شيخ عبد الرحمن، لكن أعد صياغة الإجابة لنتكلم مع شخص لا يعلم هذه المعنى. طب تفضل شيخ عبد الرحمن. احنا ان شاء الله الدرس الجاي هنشرح فيه قصة الفيل كلها ان شاء الله من اول لاخرها، فاحنا خلينا السؤال ده للدرس الجاي، وهي تحضر معانا بقى القصة نشرح فيها كل الموضوع ده بإذن الله عشان ناخد القصة. هي الأخت مصرة، وللأسف هي تقول لك أنكم اليوم كنتم فقط مع سكينة، وسكينة قالت لك الأخت أنها تعرف تماما كل القصة، قصة الفيل. والحمد لله احنا كنا عاملين حسابنا لأكثر من طفل، لكن اليوم الحمد لله سكينة وأمها يعرفون القصة، وهي مصرة على أن تجيب الآن، الأم ليس البنت. يعني أقول لحضرتك هي القصة إن أبرهة يعني أراد إن هو يفاجئ العرب إن هو يجيب لهم سلاح هم مش معتادين عليه. فالعرب ما كانوش يعرفوا القتال بالفيل، كانوا يعرفوا القتال بالخيل بالجمال، بالأمور دي اللي كانوا يعرفوها في فنون القتال. فأبرهة قال لما أنا هاجي بطريقة جديدة في القتال مش هيعرفوا يواجهوني لأنهم أول مرة يشوفوا الشكل ده. فأراد إن ربنا عز وجل بيرد بقى عليه، إذا كنت أنت بتظن كده طيب ربنا عز وجل هيرسل عليك بقى سلاح انت برضو اول مره تشوفه بقى انت والعرب. يعني العرب يعرفوا الفيل بس ما يعرفوش المعارك، ما يشوفوش استخدامه في المعارك. فربنا سبحانه وتعالى ارسل عليه طير، الطير دي فيها حجاره يعني قد الترمسايه كده، بتقذف على راس الجندي تغلي منها دماغه ويسقط يموت. كل واحد طير تحدف عليه حته الزلطايه دي او الترمسايه تيجي في دماغه يقع في نفس اللحظه يموت. فبقى أبرهة اللي هو صعق بقى ازاي ده انا كنت جاي انا اللي محضر مفاجأة للعرب وانا اللي هقضي عليهم. اتفاجئ ان بقى في حاجة بسيطة جدا بتضرب جنوده رغم ان هم جنوده كانوا اقوياء جدا وبتخليهم يموتوا في لحظتها، وباقي الجيش كله ابتدى يرجع يجري ويهرب وكل شيء. فهي قصة حقيقية طبعا. تمام شيخ عبد الرحمن، فقط لتأكيد هذه المعلومة، الأخت تقول أن الحجارة التي كانت تحملها الطيور هي عبارة عن قطع من طين. هي حجارة قطع من طين، مادة الطين. أنا أظن أنها حجارة على حجمها، إحنا القصة في الموضوع كله في الحجم يعني. تمام. هي بسيطة جدا، فاللي هو مش منطقي إن حاجة زي دي ما تخبط في جندي أصلا قوي وكذا تموته. فكان ده النوع من التحدي من ربنا سبحانه وتعالى. طيب أنت جايب أقوى جنود في الأرض، طيب أنا مجرد شيء بسيط جدا هيصيب بس رأسه هيقع يموت في نفس اللحظة. Madame et même Soukaina, Cheikh Abdelrahman répond à cette question, vous dit que déjà Abraha, pour décider d'aller détruire la Kaaba, il a pensé que d'avoir des éléphants, c'est avoir une grande armée, et les Arabes ils seront surpris parce que les Arabes ils connaissent pas qu'est-ce que ça veut dire un éléphant, et un éléphant pour les Arabes c'est quelque chose de vraiment vraiment gros et qui fait vraiment peur. Et c'est pour ça que Abraha a dit dans sa tête que j'aurai la grande armée et je vaincrai les Arabes facilement parce qu'ils ont peur de ces éléphants, ces géants. Eh ben, le bon Dieu voulait le montrer que même avec ton grande armée et même avec tes grandes créatures-là, ces éléphants-là, tu peux rien faire, et je vais te montrer qu'avec des petits oiseaux, des petits oiseaux, avec des petits cailloux, juste comme une petite noix, toute ton armée sera exterminée avec ces petits cailloux dans les bouches de ces petits oiseaux. Voilà. Et il vous confirme que cette histoire, elle est réelle et c'est un miracle, et c'est pas quelque chose de science-fiction ou quelque chose comme ça, non. Les soldats de Abraha, ils ont vu avec leurs yeux que ces oiseaux jetaient des petits noix, des petits cailloux,
Et ces petits noix-là, si elles tombent sur la tête d'un soldat, ils tombent morts directement. C'est le soldat, les éléphants, tout le monde, sans exception. J'espère que j'ai bien expliqué, madame, ou je m'excuse de mon français. Non, non, c'est très très clair et c'est intéressant parce que c'est un aspect qu'on n'avait pas vu. Parce que culturellement parlant, je savais pas que donc les Arabes, quand je dis Arabes d'Arabie, hein, avaient justement à l'époque, pouvaient être impressionnés à l'époque par des éléphants. Et j'avais pas vraiment vu que la petite pierre, elle était tellement petite. Voilà, parce que dans l'imaginaire, quand on lit le tafsir, on imagine, on met pas en avant sur la petitesse du caillou. Et là, en effet, on voit le miracle. En effet, c'est-à-dire que il avait une formation sur les Arabes de l'époque, mais malgré tout, bah, ces éléphants n'ont pas fait peur. Mais surtout, cette petite pierre qui, en effet, paf, va peut tuer quelqu'un. Oui, ouais, d'accord, d'accord. Donc c'est non, au contraire, c'est très bien expliqué en français. J'avais un petit peu compris. C'est ça le but, madame, de faire savoir à Abraham que le bon Dieu est grand que lui, est grand que l'humain, parce que Abraham pensait qu'avec des éléphants, il va faire peur à un peuple, mais il savait pas que cette Kaaba-là, elle est protégée par un Dieu, pas par un peuple. Et c'est pour ça que le Dieu, il a envoyé la petite créature qu'il y a pour faire savoir à Abraham que même toi, si tu as un grand éléphant, eh ben, un petit oiseau, il va te tuer toi et ton armée avec tes éléphants. Et c'est ça le but. Est-ce que j'ai le droit de poser une question après? Il n'y a pas de problème, vas-y. C'est vrai, j'ai le droit? Oui, oui, tu as le droit, mais il faut demander l'autorisation à Soukaina. Ah, Soukaina, est-ce que j'ai le droit ou je suis trop grand? J'ai le droit de poser une question ou je suis trop grand? D'accord. Machallah. Moi, ma question, c'était Abraha, je sais plus quel terme c'est exactement, mais c'est Zarma, l'ambassadeur du Négus d'Abyssinie, et qu'en fait, le bâtiment qu'il a fabriqué pour remplacer la Kaaba, c'était une cathédrale ou une église, afin de aussi contrer pour lui la Kaaba qui était un symbole paganiste, en fait, un lieu d'adoration paganiste à l'époque. Oui, tu as bien expliqué, mais on va traduire la question pour Cheikh Abdelrahman. Cheikh Abdelrahman, اتفضل. بلال يريد سؤال فقط، هل صحيح ما وصله من معلومة أن أبرهة كان فقط الممثل لملك الحبشة في الجزيرة العربية، وأن ما بناه هو عبارة عن كنيسة أو شيء من هذا؟ هو كان ملك وكان يريد الناس يحجوا عنده، فطلب من السياسي اللي هو برجل الدين اللي عنده رجل الدين المسيحي ان هو هيبني له كنيسه على اكبر مثال واحسن صوره وهيئه محدش شافها، وهذا القس هيبقى هو مسؤول عن الكنيسه، وهو ابرهة هيدعو الناس ان هم ياتوا اليها ويقول لهم فيكم يعني كل اللي هتطلبوه اكل وشرب ورعايه وكذا 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 وكذا. فلما ابرهة عمل ده ومحدش استجاب، حصل بقى المشكله اللي بعدها. تمام. Bilal, Cheikh Abdelrahman te confirme tout ce que tu as dit maintenant, c'est exactement ça. Et même pour l'édifice, c'était comme une église, c'était pas quelque chose pour. C'est pour les chrétiens et tout. Voilà. D'accord, barakallahu fik. Il n'y a pas de problème. Madame ou bien sûr, autre question, autre sujet, il n'y a pas de problème. Hein? Alors, une question précise? Qu'est-ce que tu as pensé de ça? On a fait 1 heure maintenant, alhamdoulilah, en espérant bien que cette expérience elle sera bonne, et on espère bien que l'autre fois, Inch'Allah, elle sera seule. Il y aura beaucoup d'enfants avec elle pour apprendre l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok, Soukaina? C'est
suis pas là. même Soukaina, C'est la prochaine histoire. j'ai mal entendu. C'est quoi la fin de l'histoire? La prochaine histoire pour le prochain cours. Ah, ok, on va terminer l'histoire. On a terminé là sur que Abraha prépare son armée. Et la prochaine fois, on parlera où il va Abraha. Inch'Allah. Ok. D'accord. Ok. T'as autre question, Soukaina? On est là. Sinon, on termine le dars. Si tu as quelque chose à dire, toi ou ta mère, il n'y a pas de problème. Il y avait une chose. Ça va prendre Bon, moi, Il y avait j'avais une une question. Enfin, ouais, Vas-y, madame. c'est voilà. On m'entend, c'est bon? Voilà, maintenant c'est bon. Ok. Moi, la question que je me pose, c'est ce serait bien parce que j'aime faire. Enfin, ma fille aime dessiner, j'aime la faire dessiner. D'ailleurs, elle cherche un blog pour faire un dessin de ce qu'elle a retenu. Voilà. Et si après, ça peut être renvoyé, voilà, au Chir. Enfin, voilà. Oui. Qu'en Ah pensez-vous? oui, avec plaisir, on va le partager ça même dans le serveur et l'envoyer au Cheikh Abdelrahman. Il a une chaîne YouTube et il va même le montrer dans sa chaîne YouTube. Alors, attends, on va demander à Sakina, est-ce que ça te dirait de faire une- الله شيخ عبد الرحمن اتفضل. Hein? سكينة فرحانة جدا بهذا الدرس وهي الآن تريد رسم شيء يلخص ما تعلمته من الدرس وهي تسأل هل يمكنها إرساله إليك وأنا جميل. قلت لها شرف كبير وسيقوم شيخ عبد الرحمن أيضا بعرضه على القناة وأنا سأعرضه هنا في نور المسلم وهذا شرف لنا أصلا. سكينة، هل تعلمي أنني أحبك كثيرا جدا 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 جدا؟ يا سكينة، يا سكينة، هل تعلمي أنني أحبك كثيرا؟ لا. أنني أحبك كثيرا لأنك فتاة رائعة وجميلة في كل شيء. وأيضا أظن أنها تحسن الرسم بطريقة جيدة ونحن في انتظار أن نرى رسمها. عمي رضوان يعدك سكينة أنني سأعرض رسمك إلى كل الناس وسأعمل له صورة كإطار ونريه لكل الناس حتى يعرفوا أن سكينة تعلمت شيئا جيدا في هذه القصة إن شاء الله. هذا رائع عم رضوان. ايه انتهيت الرسم. رائع. ما شاء الله ما شاء الله. Madame, vraiment, vous avez une petite fille agréable et merveilleuse. Rabbi barak fiha, ma sha Allah. Amin ya Rabbi. Ah bah c'est les deux A, j'ai fait les deux A quand j'étais enceinte. J'ai fait les deux A. J'ai demandé à Allah ya Rabbi, donne-lui la sagesse, l'humilité, l'ilm, la joie. Donc c'est un cadeau d'Allah. Eh ben, déjà il y a le résultat devant toi maintenant parce que le Dieu t'a répondu déjà de te guider sur ce serveur, d'avoir des tontons comme ça qui accueillent Soukaina avec un grand bras. C'est alhamdoulilah que Dieu t'accepte ton doua ou te guide, Inch'Allah, et nous guide tous, Inch'Allah. Amen, ya Rab. Ya Rab. Et tu vas amener... Tu parles du serveur autour de toi? Comment? Soukaina, tu fais la promotion du serveur? Comme ça, la semaine prochaine, tu seras plus toute seule. Bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé tout ça à mes copines, à ma belle-sœur, voilà. Donc je vais essayer de créer un groupe d'enfants francophones et je vais essayer de créer un groupe d'enfants anglophones. Voilà. Après, si vous voyez. D'accord. Ils sont les bienvenus. Voilà. Donc, au revoir.
Donc, Nous, on n'est pas, on a démarré rien qu'une semaine peut-être, mais c'est grâce à vous, hein, parce que ce projet sans vous, c'est rien. Hein. Cheikh Abdelrahman, ok, il est volontaire, mais s'il n'y a pas des gens qui veulent savoir ou apprendre, ça sert à rien. Hein. c'est juste, ouais. C'est la Ouais. communication. Donc, alhamdoulilah, Inch'Allah, on va. Alors, du coup, ce serait quoi là, pour commencer petit à petit, ce serait une fois par semaine, c'est ça, le samedi? Ça, Non, c'est les cours enfants. Voilà. Ouais, Essayez pour enfants. d'expliquer. Ok. Bismillahirrahmanirrahim. Alors, ma sœur, le samedi à 16h, ça sera les enfants. Ça sera un D'accord. temps pour les enfants. Et sinon, après adulte, ça sera un grand dars participatif. Ou si par exemple pendant le dars, tu as des questions, des interrogations et tout, tu peux intervenir directement en français ou en anglais. Shir, il comprend l'anglais et l'arabe. Voilà. Et donc, sinon, bah, en français, il y a Ami Redouane enfin pour toi plutôt, Harry Redouane qui pourra traduire pour Shir. Je pourrais essayer en anglais. Mais après, je t'avoue, devant plein de gens, ça me stresse un peu. En anglais? En anglais? Ouais, en anglais, ça me stresse un peu. Oui, parle anglais. Parle anglais. Ah bah, Aussi. c'est bon, tu pourras parler directement en anglais avec Shir alors, Inch'Allah. Et voilà, et là, ça sera le vendredi à 21h. C'est ça, Redouane? Ouais, le vendredi ou même on peut faire un dars le lundi ou bien le mercredi, il sera court de 1 heure. Mais le vendredi, il sera beaucoup long pour tout le monde et on Voilà. discute, choisit des sujets et on discute. C'est ça, et c'est à 20h. Je me suis trompé, c'est 20h et c'est ceux en semaine, vu qu'ils sont plus courts, on les fait à 21h. Alors, je vais juste récapituler pour être sûr que j'ai bien tout noté. Donc, 16h heure Paris le samedi, c'est les enfants. C'est ça. Ouais. Les adultes, c'est en semaine, c'est ça, lundi et mardi, 20h. Non, pour les adultes, en fait, c'est le vendredi. De base, c'est vraiment le vendredi 20h, c'est un grand dars. Et après, les autres jours de la semaine, ça peut être, ça sera plus court. Ça va être 1 heure et après, c'est selon aussi la volonté, la disponibilité de Shir. Très bien. Voilà. D'accord. Bon, ben, ok. De toute façon, on fera en sorte de le savoir un peu à l'avance. Et du coup, on fera toujours une petite annonce dans le chat annonce ou le chat général pour annoncer les dars, etc. Donc, voilà. Madame, vous êtes autorisée de contacter Cheikh Abdelrahman dans le serveur ou sur le privé. Il est disponible tous les jours. C'est pas que chez nous. Hein. Même lui, il est disponible, même si toi maintenant, tu as dit que tu maîtrises l'anglais, Cheikh Abdelrahman maîtrise bien l'anglais, soit en chat, en écrit, soit en vocal, tu peux l'appeler, il est volontaire et c'est fils Abilillah, ne vous inquiétez pas, parce que surtout vous, vous êtes une sœur et même tu auras des copines comme ça. Tu peux poser la question directement à lui en privé, il n'y a pas de problème. Et vous avez aussi votre salon réservé. Vous avez aussi le salon réservé aux sœurs où vous avez des vocales. Vous pouvez faire un salon vocal entre vous. À la longue, si ça vient évoluer, vous aurez même vos propres dars à vous en tant que sœur. Et vous pouvez poser vos questions à Shir, etc. en l'identifiant dans le salon adéquat. C'est le salon des sœurs. Pardon pour l'expliquer à Cheikh Abdelrahman, sinon il va rien comprendre. Cheikh Abdelrahman. اتفضل. كنا نشرح الآن للأخت لأن كملنا الدرس ونعتذر لك عن الإطالة. كنا نشرح لها كل ما في الأمر لأن هي كانت فكرة أن فيه درس فقط للأطفال. كنا شرحنا لها أن فيه دروس للكبار أيضا وأعطيناها المواعيد واقترحنا عليها حتى أنك متطوع أنها تسألك على الخاص سواء صوتي أو نصي، وهي تقول أنها تتقن اللغة الإنجليزية، يعني ممكن التواصل المباشر معك شيخ. تمام، يعني أنت تأكد لي أنها مرحب بها في أي وقت. على راسي من فوق.
يا رب إن شاء الله. هذا ما أردت أن أشرحه. الآن سأقول للإخوة ما ستفعله. أطلب منك الدعاء أولا لإنهاء الدرس، ولو الأخت أرادت أن تبقى معنا ما فيش مشكلة. تمام. تمام اتفضل. Bon, madame, pour l'instant, j'ai bien expliqué à Cheikh Abdelrahman. Il te dit qu'il est d'accord et volontaire tout le temps. Tu peux poser toutes tes questions. Et même maintenant, si tu veux qu'il reste pour parler d'autres choses, il n'y a pas de problème. Sinon, on va conclure cette leçon. Alors, Sakina, t'as des questions ou pas? Je demande à Sakina. Non, moi, franchement, je suis très contente de ce premier cours. Et toi, Sakina? Non, mais il n'y a pas la vidéo, donc tu es obligé de parler. Oui. Très bien, alhamdulillah. Je vais juste parler en anglais. Cheikh, salam alaikum wa rahmatullahi. How are you? I'm fine, alhamdulillah. Good. Thank you very much. Really appreciate. I have a question. When is going to be the next one? The next, every Saturday, inshallah. But my question, we're going to follow up with the Surat al-Fil? You can join my account on Telegram or here in Discord, and I will send it to you. Okay. You have like a program regarding your classes for children on Saturday? I have a YouTube channel. Okay, good. So I will check. Okay. Thank you very much. Okay, good. So inshallah, Sakina, she will send her a draw. She draw to make sure that she has connection regarding, dars, and inshallah, she will question, inshallah. Inshallah. Thank you very much. Jazakallah khairan. May Allah facilitate you. Inshallah, we'll try to get a group of children, French one and English one, because alhamdulillah, I've been in Saudi about 7 years. So I have, quite few people I know from UK and France and US. So inshallah, we'll try. Inshallah, we'll try to make sure that we will have enough children to interact, between each other, and to really because it's very good, because teaching to the child from the parents, it's always challenging. But when we have a sheikh, then they will get used to, when they need something, they need to ask someone who has ilm. You understand? So I'm really happy, because I always wanted to have contact with a sheikh who's got the ilm, who speak languages, different languages, because he's open mind, not open mind like cool, but open mind like he understand. There is countries, it's Muslim, you understand? So I feel really blessed and happy. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes, sorry, so I'm good. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. Madame, ça fait grand plaisir. Est-ce que tu veux rester avec nous une minute que Cheikh Abdelrahman fait le dernier dua pour le dars? Ah oui, il faut. Allez, bismillah. Cheikh Abdelrahman, تفضل ولا تحرمنا من دعائك إن شاء الله. الله يبارك فيك. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل على نبينا محمد في الآخرين، وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم بارك لنا في أبنائنا، اللهم اطلعهم على عينك، اللهم اجعلهم قرة عين لنا، اللهم اجعلهم شفعاء لنا يوم القيامة، اللهم اجمعنا بهم مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلهم خير خلف لخير سلف، اللهم ارزقنا برهم، اللهم ارزقهم حسن الخلق وحسن العمل وحسن العبادة وحسن الطاعة، اللهم اجعلنا آباء صالحين لهم وأمهات صالحات لهم، اللهم اغفر لنا ولهم واجمع بيننا وبينهم على الخير يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم. Cheikh Abdelrahman, merci beaucoup madame, merci beaucoup Bilal, à la prochaine Inch'Allah. Salam alaikum. À la prochaine Inch'Allah. Et je vous laisse, c'est salade chez moi. Bon, madame passe le bonjour à Sukaina, ça fait grand